Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Hanafi dari Pitin Studio. Mari kita bersama-sama belajar mengaji Iqra' 1. Kita sama-sama mulakan pelajaran kita dengan membaca doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, wahai Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan bentangkan ke atas kami gedung rahmatmu, wahai Tuhan yang maha pengasih. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama mulakan Iqra' 1, muka surat 1. Baca terus A, Ba dan seterusnya. Tidak perlu dieja, baca dengan pendek. Alif berbaris atas A, Ba berbaris atas Ba. A, Ba. Ba, A, Ba. A, Ba, A. Ba, A, A. A, Ba. Ba, Ba, A. A, Ba, Ba. Ba, A, Ba. A, Ba, A. A, A. Ba, Ba, Ba. A, Ba. A, Ba. A, Ba. Seterusnya kita membaca Iqra' 1, muka surat 2. Baca terus A, Ba, Ta dan seterusnya. Tidak perlu dieja, baca dengan pendek. Ba berbaris atas Ba, Ta berbaris atas Ta. Ba, Ta. A, Ta, Ba. Ta, Ba, A. Ta, A, Ba. A, Ba, Ta. Ba, Ta, A. A, Ta, Ba. Ta, A, Ta. Ba, A, Ta. A, Ta, Ba. Ta, A. A, Ba, Ta. A, Ba, Ta. Seterusnya kita membaca Iqra' 1, muka surat 3. Ba berbaris atas Ba. Ta berbaris atas Ta. Sa berbaris atas Sa. Sa, A, Ba. Sa, Ba, Ta. Ba, Ta, Ta. Ba, A, Sa. A, Ta, Ba. Sa, Ba, Sa. Ta, Ba, Ta. A, Sa, Sa. Ta, A. Ba, Sa, Sa. Sa, Ba, Ta. Ba, Ta, Sa. A, Ba, Ta, Sa. A, Ba, Ta, Sa. Seterusnya kita membaca Iqra' 1, muka surat 4. Jim berbaris atas Ja. A, Ja, Ja. Sa, A, Ja. A, Ta, Ja. Sa, Ba, Ja. Ba, Ja, Sa. Sa, A, Ja. Ja, A, Ba. Ja, A, Sa. Ta, A, Ja. Sa, Ja, Ja. Ja, A, Ja. Ja, Sa, Sa. A, Ba, Ta, Sa, Ja. Seterusnya kita membaca Iqra' 1, muka surat 5. Jim berbaris atas Ja. Ha berbaris atas Ha. Ja, A, Ha. Ha, Ha, Sa. Ha, Ja, Ta. Ba, Ha, Tha. Ja, Ha, Ta.
A ha ba, ja a sa, ha a ha, sa ba ha, ta a ha, a ja ja, a ha ha, a ba ta sa ja ha. Seterusnya kita berpindah membaca Iqra' 1 muka surat 6. Jim berbaris atas ja, ha berbaris atas ha, kha berbaris atas kha. Ha a kha, ja a kha, sa a kha, kha ta ja, ba a kha, ta ha sa, ja a ha, ba ha sa, ta a kha, ja ha sa, a kha kha, ja ha kha, a ba ta sa ja ha kha. Kita pindah ke muka surat 7 Iqra' 1. Dal berbaris di atas da. Kha da da, ha da kha, ha da tha, ja ha da, kha ta da, ha ja da, sa ba da, ja ha kha, ha ba da, ja da ja, ha ja ta, kha da da, a ba ta sa ja ha kha da. Seterusnya kita pindah ke muka surat 8 Iqra' 1. Dal berbaris di atas da, zal berbaris di atas za. Da a za, kha da za, a ha da, ja ha za, kha ta da, sa a za, ja ha kha, za ba ha, ha da sa, a kha za, da a za, kha da za, a ba ta sa ja ha kha da za. Kita pindah ke muka surat 9 Iqra' 1. Ra berbaris di atas ra. Da za ra, kha za ra, ra ha da, ja ra za, ra ha tha, ta za ra, ba ra da, kha ra ja, ha za ra, ba ra ta, kha kha za, ha ja ra, a ba ta sa ja ha kha da za ra. Kita pindah ke muka surat 10 Iqra' 1. Ra berbaris di atas ra, zai berbaris di atas za. Ra a za, za ra za, za da ra, za kha za, za ha da, sa ra za, kha ra ja, ta za da, ba za ra, sa ha za, ja a kha, za a za, a ba ta sa ja ha kha da za ra za. Seterusnya Iqra' 1 muka surat 11. Sin berbaris atas sa.
za asa, za ro sa, sa kho za, ha sa da, sa kho tha, ja za ro, sa ba ta, za ro sa kho za ha da, sa ja tha, a ba ta, sa ja ha kho da za ro za sa. Seterusnya, Iqra' 1 muka surat 12. Sin berbaris atas sa, shin berbaris atas sya. Sa a sya, sa sya sya, za ta sya, sya za sa, da ro sa, sya ta za ha tha, kho sha ba, ja ro sa sha a, ro sha za, ha sa da, za kho za, a sa sha, sha za ro, kho sa da, sha za ja, a ba ta, sa ja ha kho da za ro za sa sya. Kita berpindah ke Iqra' 1 muka surat 13. Sod berbaris di atas so. So a sya, so sya za, sa ro so tha za, da sa so, sya ro ta, sa kho so, ha so da, za za so, ha za ro, sya ba so, sa ja za, so da kho, so ja za, sya ro za, tha kho so, a ba ta tha ja ha kho da za ro za sa sya so. Seterusnya kita berpindah ke muka surat 14, Iqra' 1. Sod berbaris atas so, dot berbaris atas do. So a do, ha do ro, a so do, sha a do, sha kho za, do ro ba, so ha tha, so da za, da sha do, sa ha za, ro so da, do ta za, tha kho za, do ja za, sa a sha, so ro do, a ba ta tha ja ha kho da za ro za sa sha so do. Kita teruskan dengan muka surat 15, Iqra' 1. To berbaris atas to. To a do, za to sha, ha ja to, ta so do, za to sa, za da to, da do so, sa ro to, sha do tha, sha kho to ha za, ba so do, za ro to, ja za do, tha a sha, sa kho to,
A, ba, ta, tha, ja, ha, kha, da, za, ra, za, sa, sha, so, do, to. Seterusnya kita berpindah ke muka surat 16, Iqra 1. To berbaris atas to, zo berbaris atas zo. Zo a to, ba to zo, zo ha za, sa do zo, da so zo, to ha za, sha a zo, sa ro so, za kho to, tha ro do, za kho do, ta do zo, so da sha, ja to do, sha to zo, a ba ta sa ja ha kho da za ro za sa sha so do to zo. Kita berpindah ke muka surat 17, Iqra 1. Ain di atas a. Zo a, ta a ro, ba a to, so a za, so a do, da ha zo, ba a tha, sa a zo, sha to a, ja kho za, do a sha, za a do, a ja zo, da to do, to a to, a ba ta tha ja ha kho da za ro za sa sha so do to zo a. Seterusnya kita berpindah ke muka surat 18, Iqra 1. Ain berbaris atas a, ghain di berbaris atas gha. Gha a, da gha zo, a to gha, tha a zo, ja gha zo, sa to a, ha ro zo, sha ro to, so ro a, za kho zo, do a za, ta ro do, sha ro zo, to a zo, ba ro so, a ba ta tha ja ha kho da za ro za sa sha so do to zo a ro. Kita berpindah ke muka surat 19, Iqra 1. Fa berbaris atas fa. Fa a ro, fa a do, ro fa so, fa ta ha, ro ja za, ha fa zo, to a da, so fa ro, sha kho do, sa ro zo, kho fa za, sha ro do, fa za a, tha ro to, zo fa ro, a ba ta tha ja ha kho da za ro za sa sha so do to zo a ro fa. Seterusnya kita berpindah ke muka surat 20, Iqra 1. Fa berbaris atas fa, qaf berbaris atas qa. Qa ba do, qa to fa,
fa ro ko tha ro zo fa ko zo sa a fa ha za kho ko fa so a ko da do go to sha fa a za ko ko a ba ta tha ja ha kho da za ro za sa sha so do to zo a ro fa ko. Kita berpindah ke muka surat 21, Iqra 1. Kaf berbaris atas ka. Ka ha ko ka ko kho ka ko. Do ha ka a to fa sha ka ro ja ka ta ko ka fa za go sa so da tha go fa ka za ka to a ba ta tha ja ha kho da za ro za sa sha so do to zo a go fa ko ka. Seterusnya kita berpindah ke muka surat 22, Iqra 1. Lam berbaris atas la. Qa la ba. Ja a la. Kho la to. Za ka ro. Gho la zo. Qa fa so. Ha la fa. Da gho sa. Sha ka la. Do ro a. Za ta zo. Ka la la. A ba ta tha ja ha kho da za ro za sa sha so do to zo a go fa ko ka la. Kita berpindah ke muka surat 23, Iqra 1. Mim berbaris atas ma. Gha ma do la ma sa ja ma a fa ro do ka ro ma kho la to so ma da zo ta za ma za ko sha ma la fa ka ha gho ma a ba ta tha ja ha kho da za ro za sa sha so do to zo a gho fa ko ka la ma. Seterusnya kita berpindah ke muka surat 24, Iqra 1. Nun berbaris atas na. Na zo fa. Na go sha. To a na. So ma do. Ko ro na. Kho la ko. Za ma na. Ka za ba. Ja na da. Ka na sa. La ha zo. Ma na na. A ba ta tha ja ha kho da za ro za sa sha so do to zo a gho fa ko ka la ma na. Kita berpindah ke muka surat 25, Iqra 1. Waw berbaris atas
wa zaro wa la gha da wa ma fa to na qa wa ma zo ja a ka wa na sa ka ta kha wa so sha wa la za ha do wa na wa a ba ta sa ja ha kho da za ro za sa sha so do to zo a ro fa ko ka la ma na wa. Seterusnya kita berpindah ke muka surat 26, Iqra 1. Ha berbaris di atas ha. Ha ma sya ja ha da wa ha fa kho a to ha ro wa do ha wa ha zo ka ma na za ha ko sa ha la za gho so ja ha ha a ba ta sa ja ha kho da za ro za sa sha so do to zo a gho fa ko ka la ma na wa ha. Kita berpindah ke muka surat 27, Iqra 1. Ya berbaris atas ya. Do ya ro. Do ha ya. Za ya na. Sa ya gho. Wa ka la. Ha ya kho. To ha zo. Sha ya a. Wa ko fa. Ha ya ma. Ja za sa. Ya da ya. A ba ta sa ja ha kho da za ro za sa sha so do to zo a gho fa ko ka la ma na wa ha ya. Seterusnya kita berpindah ke muka surat 28, Iqra 1. Alif berbaris atas a, hamzah berbaris di atas a, ro berbaris atas ro, ro berbaris atas ro, mim berbaris atas ma, mim berbaris atas ma. Ba ro a, ba ro ro, ko ro a ma, ja za a, sa a la, ro za ko, ma da ha, gho ma, la a ka, ma sha a, ma da ma, sa ya ro, ja za ma, ka ba da, ma ko ta, ka la ma, ha sa na. Kita berpindah ke muka surat 29, Iqra 1. Sa ba ta, ja ha kho, da za ro, za sa sha, a so zo, to zo a, gho fa ko, ka la ma, na wa ha, ha la, ba ya na, a ro, ba a sa,
ja, ha, kha, da, za, ra, za, sa, sha, a, so, do, to, zo, a, ra, fa, qa, ka, la, ma, na, wa, ha, ya, ta, a, ka, la, ma, na, wa. Kita berpindah ke muka surat 30, Iqra' 1. Perhatian, bezakan dengan jelas antara a, tha, sa, ha, tha, sha, ja, za, sa, sha, za, sa, so, kha, gha, ta, to, kha, qa, za, zo, ka, qa, zo, do. Seterusnya kita pindah ke muka surat 31, Iqra' 1. Penilaian untuk buku 1, jika belum mahir, ulangkan sehingga lancar. A, ba, ta, tha, ja, ha, kha, da, za, ra, za, sa, sha, so, do, to, zo, a, gha, fa, qa, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Ya, a, ha, wa, na, ma, la, ka, qa, fa, gha, a, zo, to, do, so, sha, sa, za, ra, za, da, kha, ha, ja, tha, ta, ba, a. Bila sudah lancar dan mahir, bolehlah dipindahkan kepada buku 2. Tahniah semua, anda telah menyelesaikan Iqra' 1. Teruskan bersama-sama Ustaz dalam video seterusnya, Iqra' 2.